बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी इसराइल की दरिंदगी, अहले गजा पर पाबंदियां, गजा लहू लहू, पार्लियामेंट का इख्तियार क्या, सजीले जवान वतन पे कुर्बान, और शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की जुल्म और बर्बरियत की। तो इसराइली इलाके कबूतस के 108 इसराइली फ़ौजियों की लाशें मिली हैं, जिसके बाद हमास के तबाहकुन हमलों में मारे गए इसराइलियों की तादाद 800 से तजावज़ कर गई है, जबकि 2200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 9 अमरीकी और 10 बरतानवी शहरियों की हलाकत की भी तस्दीक हो गई है, जबकि दर्जनों हमास की कैद में हैं। 4 इसराइली अरगमाल इसराइली फ़ौज की गोलाबारी में हलाक हो गए। 687 फ़लस्तीनी शहरी इसराइल के वहशियाना बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जबकि 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल हैं। गजा के 73,000 फ़लस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह ली हुई है। दुनिया में वाहिद फितना परवर और दज्जाल के पैरोकार कौम पर मुसलमान मोमिनों का काली वार सहूनियत लर्जा बरांदाम इसराइल के मगरबी हिमायतों पर भी लर्जा तारी है। इसराइल के सीने पर हमास के लगाए जख्मों का तीसरा दिन। गजा से हमास के रॉकेटों की इसराइल पर बारिश का सिलसिला जारी है। 9 अमरीकी और 10 बरतानवी शहरियों की हलाकत की भी तस्दीक हुई। दर्जनों हमास के कैद में है। 4 इसराइली यरगमाली इसराइली फौज की गोलाबारी में हलाक हो गए। इंतकाम की आग में जलती इसराइली हुकूमत की रौनक व नमरूदी बढ़ गई। 23 लाख आबादी वाले गजा का मुकम्मल इसराइली मुहासरा, फलस्तीनियों का खाना, पानी, बिजली, फ्यूल, नकलो हमल सब बंद। इसराइल ने 3 लाख ताज़ादम फौज तलब। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल के 8 शहरों का कंट्रोल हासिल करके इसराइल के बाग खट्टे कर दिए। जनूबी इसराइल में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और सहूनी फ़ौज में घुमसान की लड़ाई जारी है। अशकलोन, सदरत और कर्मिया में इसराइली इजारादारी ख़त्म। हेब्रोन शहर में भी हमास दाखिल। जनूबी इसराइल में फ़लस्तीन मुजाहिदीन और सेहोनी फौज में घुमसान की लड़ाई। अशकलून, सदरोत और कर्मिया में इसराइली अजादारी खत्म। हेब्रोन शहर में भी हमास दाखिल। इस वक्त इसराइली फौज को इसके अपने 8 शहरों में हमास के मुजाहिदीन का सामना है। इन शहरों में ज़ैखम, सदरोत, याखनी, कफ़ार अज़ा, बीरी, केबूत स्ट्रीम, कैसोफम और सोफा शामिल हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस की नाकामी, हमास का पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और कुछ ना मिला तो गजा और मगरबी किनारे पर चढ़ दौड़ा। टारगेट नहीं बल्कि बिला इम्तियाज अंधाधुंध जगह जगह बमबारी कर रहा है, जिसकी एक झलक इस फुटेज में देखी जा सकती है। इसराइल की वहशियाना बमबारी, मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी निशाना, सैकड़ों घराने अपने प्यारों की शहादत की खबर पर तकबीर बुलंद करने लगे। एक फ़लस्तीनी खातून डॉक्टर को जब अपने खावंद की शहादत की खबर मिली तो वो दीवाना वार फतह का निशान बनाकर मुबारकबाद देने बाहर निकल आई। इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी से जनूबी गाज़ा के पनाह गुज़ीन कैंप में एक ही ख़ानदान के 19 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। खान यूनुस में भी इसराइल की वहशियाना बमबारी से 5 मासूम बच्चे शहीद हो गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी, मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी निशाना, सैकड़ों घराने अपने प्यारों की शहादत की खबर पर तकबीरें बुलंद करने लगे। एक फ़लस्तीनी खातून डॉक्टर को जब अपने खावंद की शहादत की खबर मिली तो वो दीवाना वार फतह का निशान बनाकर मुबारकबाद देने बाहर निकल आई। खातून डॉक्टर को उनके अहबाब ने गले लगाकर मुबारकबादें दी। इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी से जनूबी गजा के पनाह गुज़ीन कैंप में एक ही खानदान के 19 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। 57 साल नासिर अब्बू कतादा के घर को मिसाइल से हिट किया गया, जिससे इसकी 4 साला इमारत ढह गई। खान यूनिस में भी इसराइल की वहशियाना बमबारी से 5 मासूम बच्चे शहीद हो गए। बच्चों की लाशों को तबाह होने वाली इमारत के मलबे से निकाला गया। गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लाखों की तादाद में अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे किए। तुर्किया के शहरों इस्तांबुल और कोनिया में अवाम सड़कों पर निकले। ईरान, इराक, बहरीन, यमन, कोयत में भी मुजाहरे किए गए। अमरीका में न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने मुजाहरे। कनाडा के शहर ओटावा और टोरंटो के अलावा बरतानवी शहरों लंदन, मैनचेस्टर, जर्मन शहर बर्लिन, भारतीय शहर अलीगढ़ में भी मुजाहरे किए गए।
भारतीय फिल्मी नक़ाद और तिजारती माहिर कमाल IR खान ने एक्स पर फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल को आईना दिखाने की गर्ज से एक नगमा शेयर किया, जिसमें एक लड़की ने इसराइल की तारीख़ी हकीकत बताई और देखने और सुनने वालों से खूब दाद समेटी। आगे बढ़े, आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ कहते हैं कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ हमारी पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम पर मुनहसर है, जबकि टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था तामीरी तनक़ीद का खैर मकदम करते हैं और सोशल मीडिया पर बेसरोपा खबरें फैलाई जाती हैं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। कहा था कि इंतहा पसंदी का कलाकुमा किया जाएगा। ईरान और इराक़ ने इसराइल फ़लस्तीन जंग पर OIC का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ बेशतर मुस्लिम आलमी रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। इसराइल के अंदर जंग, आलमी सतह पर रद्द अमल। ईरान और इराक ने इसराइल फ़लस्तीन जंग पर OIC का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा। ईरानी सदर रईसी ने इसराइल और इसके हामियों को खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदार करार दिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक रईसी का कहना था, ईरान फ़लस्तीनी कौम के जायज दिफा की हिमायत करता है। इन्होंने मजीद कहा कि इसराइल और इसके हामी खित्ते के मुल्कों की सलामती को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। तुर्क सदर उर्दुआन के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। उर्दन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी के साथ बातचीत में मुतनब्बे किया कि तवील तनाज़ा इलाकाई सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इनका मुल्क गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों को किसी भी तरह से निशाना बनाने को मुस्तरद करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान ने जारी तनाज़े पर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से बात की। इन्होंने फरीकीन पर हत्तुल इम्कान तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने भी कहा कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा जाहिर करता है कि खित्ते में मौजूदा सूरत हाल गैर पायदार है। इसराइल की यूरोपीय हिमायत के तनाजुर में एक बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं कि यूरोप के एक अहम रुकन मुल्क आयरलैंड ने इसराइल की हिमायत से इनकार करते हुए फ़लस्तीनियों के लिए यूरोपीय यूनियन की इमदाद मुअत्तल करने को मुस्तरद कर दिया। आयरलैंड की जानिब से यूरोपीय कमीशन से इमदाद मुअत्तल करने की वजाहत का मुतालबा भी किया गया है। आयरिश वजारत खारजा के मुताबिक कमिश्नर EU के यकतरफा फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं, फ़लस्तीनियों की इमदाद मुअत्तली की हिमायत नहीं करते। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन और कानून चीफ जस्टिस के ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये आइन की बालादस्ती और कानून के हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए। That the constitution and the laws of Pakistan are dependent on who the Chief Justice of Pakistan is, and if that is so, that is destructive of the constitution. It is destructive of the rule of law. It is destructive of the independence of the judiciary. It is destructive of everything. I mean, sorry to say, if anybody thinks in that side, Parliament, or in any other situation, that he becomes all powerful, I at least will not let this institution put forward this thing. We will do as we please. When we do. Here we have autocrats writing books, friends not masters. We don't want to even say that. I am servant to the constitution and an abd of the Almighty. That is the place of a judge. It should remain there. The Supreme Court's change laws. I mean, a law is enacted today. The way it goes up, interpreted by one court, by the other court, by the higher court, by the time it comes to the Supreme Court, takes about 20 years for any law to settle. Now, if it's such a variable commodity that we stump everything and we come 184.3, today the law of Pakistan is this.
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि अगर बेंच 8 रुकनी से ज़्यादा हो तो अपील का क्या तरीक़ेकार होगा। अपील का फैसला कानून बनने के बाद होगा। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा अपील का हक ना मिलने पर हक मजरू होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा बेंच की तश्कील का फैसला जब 3 जजेस करेंगे तो उनको ये इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच कौन से केस पर बनाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह तौर पर लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। The Supreme Court cannot, now that a statute is in place, proceed to exercise its powers under 191 and frame its own rules or extend its own rules or modify its own rules. Is the Supreme Court now prevented from making rules on the subjects or the areas that have been legislated on? Everyone knows that. Rather to fix the position of law, that when the rules are being made, what you just said, when the rules are being made by saying subject to the constitution and the law, आप कहते हैं कि रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और सिर्फ लॉ के तहत नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगी। क्या पार्लियामेंट जिसके पास वैसे इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्डिक्शन को इनलार्ज भी कर सकते हैं और सप्लीमेंटल पावर्स भी कन्फर कर सकते हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इज इट bereft ऑफ jurisdiction? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तलखी हुई। चीफ जस्टिस ने वकील को झाड़ पिला दी। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ उठाया। इसरार किया अटॉर्नी जनरल से पहले हमें सुने, हमें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकालमा किया, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? कोई बात करने की तमीज़ भी होती है? आप नशिस्त पर बैठ जाएं। आप उस दिन चले गए थे। प्लीज डोंट इंटरप्ट। अटॉर्नी जनरल, विल यू लीड द आर्गुमेंट्स और विल यू रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. My first. lord the Chief Justice, is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज टेक योर सीट। Mr. Zahid Ibrahim. I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्दर जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम कर दी हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत की है। समाअत के दौरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI को अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर चेयरमैन PTI ने सलाखों के पीछे से अपनी कानूनी टीम से मुख्तसर मुलाकात की। आइंदा समाअत पर तमाम सरकारी गवाहान को तलबी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई और इसके साथ साथ आपको बताएं कि शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल का राज बरकरार है। पुलिस बेबस है। महमूदाबाद के इलाके अख्तर कॉलोनी में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने दूध की दुकान पर धावा बोला। मुल्जिमान 2 लाख मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। नदीम से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल का राज बरकरार है। पुलिस बेबस हो गई। महमूदाबाद के इलाके अख्तर कॉलोनी में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है। 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने दूध की दुकान पर धावा बोला। मुल्जिमान 2 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से।
آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں اسٹریٹ کرمنل کا راج برقرار ہے۔ محمود آباد کے علاقے اختر کالونی میں دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 4 مسلح ملزمان نے دودھ کی دکان پر دھاوا بولا ہے۔ ملزمان 2 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں اسٹریٹ کرمنل کا راج برقرار ہے۔ پولیس بے بس ہو گئی ہے۔ محمود آباد کے علاقے اختر کالونی میں دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ندیم احمد سے۔ ندیم آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ محمود آباد اختر کالونی کا علاقہ ہے جہاں 4 مسلح ملزمان اب سے کچھ دیر قبل ایک دودھ کی دکان میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے دکانداروں کو گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ رقمال بنایا گیا ہے اور اس دوران 2 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی، موبائل فون بآسانی چھین کر مسلح ملزمان موقع پر سے فرار ہو گئے ہیں۔ تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ملزم کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے محمود آباد تھانے کو مطلع کر دیا گیا ہے، تاہم اب تک کے واقعے کا مقدمہ باقاعدہ طور پر درج نہیں کیا جا سکا ہے۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں پر سیکیورٹی فورسز کا کاری وار یوب میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا گیا، جہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کا بہادری اور جوامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد وطن پر قربان۔ 31 سالہ میجر سید علی رضا شہید کا تعلق سرگودھا اور حوالدار نثار احمد کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری رہے گا۔ 24 گھنٹوں میں شہر سے 3 افراد کے قتل، 100 موٹر سائیکل چوری اور 18 چھینے پر جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 24 گھنٹوں کے کرائم رپورٹ پر آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پولیس نے کتنے اسٹریٹ کرمنلز پکڑے اور کتنی پیٹرولنگ کی، رپورٹ دی جائے۔ جو ایس ایچ او سمیت پولیس افسران کرائم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ان کو گھر بھیجیں۔ شہر کو اچھے پولیس افسران کی ضرورت ہے۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں خاوند کے ہاتھوں بیوی کا قتل۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ملزم گلی میں اسلحہ سمیت گھومتا رہا۔ ملزم مقتولہ نسیم کو لے کر گھر کے قریب تک گیا اور گھر کے قریب پہنچ کر ملزم نے بیوی پر فائرنگ کر دی۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق قتل کی واردات گزشتہ رات ہوئی۔ ناظرین، زرداری کامرس سمٹ کا 4 سال بعد دوبارہ انعقاد۔ دراز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمٹ کا اعلان کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سمٹ ای کامرس انڈسٹری کے منظر نامے کی اثر نو تعریف میں کردار ادا کرے گی، جبکہ براز کامرس سمٹ کے ذریعے ایکویسٹ کو بھی نئے افق پر لے جانے پر فخر ہے۔ موبائل فون سے تصاویر بنانے میں شوقین افراد کے لیے اچھی خبر۔ معروف موبائل ساز کمپنی شومی نے جدید ٹیکنالوجی اور بہترین کیمرے سے لیس نیا موبائل 13i متعارف کروایا۔ لاہور کے مقامی مال میں منعقدہ تقریب میں معروف فوٹوگرافرز نے شرکت کی۔ شومی 13i کی کیمرہ کوالٹی کو بے حد سراہا۔ شومی موبائل کمپنی کے مارکیٹنگ ہیڈ سفیان احمد کہتے ہیں کہ جدید دور کے تمام کیمرہ خصوصیات موجود ہیں جو فوٹوگرافی کے شوقین افراد کی ضرورت ہے۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ پاکستان کا دوسرا میچ۔ پاکستان اور سری لنکا آج مد مقابل ہوں گے۔ میچ حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ آج کے میچ کی پاکستان نے جم کر پریکٹس کی ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ پاکستان کا دوسرا میچ منگل کو لنکن ٹائیگرز اور شاہین مد مقابل ہوں گے۔ میچ حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ٹیم نے دوسرے میچ کی تیاری کے لیے حیدرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن کیا، جس میں 9 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ بابر اعظم، شاداب خان، حسن علی، محمد وسیم جونیئر نے جم کر تیاری کی۔ حارث رؤوف، سعود شکیل، محمد حارث، زمان خان اور ابرار احمد نے بھی پریکٹس کی۔ محمد نواز کہتے ہیں کوشش ہے کہ ہم اچھا کھیلیں۔ باؤنڈریز چھوٹی ہونے سے بولرز کو مشکلات۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا 8 بار آمنے سامنے آئے۔ پاکستان نے 1975 سے 2011 کے دوران سری لنکا کو 7 مقابلوں میں شکست سے 2-4 کیا۔ گرین شرٹس کا 1992 کے ورلڈ کپ میں سری لنکا سے صرف 1 ٹاکرا ہوا، جس میں پاکستان 4 وکٹوں سے فتح یاب ٹھہرا۔ دونوں ٹیمیں آخر بار 2011 کے ورلڈ کپ میں مد مقابل آئیں، جس میں پاکستان نے سری لنکا کو 11 رن سے مات دے کر ورلڈ کپ کی
تاریخ میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھا۔ ون ڈے میچز میں پاکستان کو سری لنکا پر برتری حاصل ہے۔ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس نے حفاظتی اقدام کی بنا پر بھارت چھوڑ دیا۔ آئی سی سی نے زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق زینب بھارت سے دبئی پہنچ گئی ہیں۔ ورلڈ کپ پریزنٹر پینل میں شامل زینب عباس کے خلاف بھارت میں بے بنیاد پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ بھارتی وکیل نے الزام لگایا تھا کہ زینب نے ہندو مذہب اور بھارت کے خلاف سوشل میڈیا پر پیغامات لکھے۔ بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف پرچہ کاٹنے کی درخواست بھی دی تھی، جس کے بعد زینب نے براڈ کاسٹر اور فیملی کے مشورے پر بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ورلڈ کپ 2023 میں نیوزی لینڈ نے نیدرلینڈز کو 99 رنز سے شکست دے دی۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے چھٹے میچ میں نیوزی لینڈ نے نیدرلینڈز کو جیت کے لیے 323 رنز کا ہدف دیا، لیکن نیدرلینڈز کی ٹیم 47 اوور میں 223 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیدرلینڈز کی جانب سے کولن ایکرمن ایتھنز نے 78 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، نیوزی لینڈ نے نیدرلینڈز کو 99 رنز سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے چھٹے میچ میں نیوزی لینڈ نے نیدرلینڈز کو جیت کے لیے 323 رنز کا ہدف دیا، لیکن نیدرلینڈز کی ٹیم 47ویں اوور میں 223 رنز بنا کر آؤٹ ہو۔ نیدرلینڈ کی جانب سے کولن ایکرمن 69 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان اسٹیورٹ ایڈورڈز نے 30 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے مچل سینٹنر نے 5 وکٹیں لی۔ مچل سینٹنر نے 10 اوورز میں 59 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میٹ ہنری نے 3 جبکہ رچن روندرا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کیویز کو اوپننگ کا آغاز اچھا ملا اور 67 رنز پر پہلی وکٹ گری، پھر دوسری وکٹ 144 رنز پر گری۔ ول ینگ 70، کپتان ٹام لیتھم 53 اور رچن روندرا 51 رن بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ نیدرلینڈز کی جانب سے آریان دت اور وینڈر مروے نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ 1 وکٹ باز ڈی لے کے حصے میں آئی۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ کہیں گرمی، کہیں بارش تو کہیں بادلوں کی آنکھ مچولی۔ ملک بھر میں موسم کی مختلف رنگ چھا گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسم کے جداگانہ رنگ، کہیں گرمی، کہیں بارش تو کہیں بادلوں کی آنکھ مچولی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ جہلم اور سیالکوٹ میں بھی بادل جم کے برسے، موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہا، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ رات کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی متوقع ہے۔ ادھر کوہاٹ میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کئی روز سے جاری گرمی کی شدت میں کمی پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں مطلع ابر آلود رہنے اور چند مقامات پہ بارش کا امکان ہے۔ اور بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست فلوریڈا کے مسجد میں عاطف اسلم کی اذان، دل کو چھو لینے والی آواز نے نمازیوں پر سحر طاری کر دیا۔ اذان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ Bull News Headquarters. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔